হ্যালো বাচ্চারা, আজকে আমরা ABCD শিখব। তো ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকো। কিছু কালার সিনেমা আগে দেখে নাও। গ্রিন কালার, স্কাই ব্লু কালার, ব্রাউন কালার, ব্ল্যাক কালার, येलो কালার, রেড কালার। তো চলো দেখে নাও। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for gun, H for hen, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for owl, P for parrot, Q for queen, R for rabbit, S for sun, T for tiger, I for ice cream. সরি বাচ্চারা, ইউ হবে এটা, হ্যাঁ, ইউ ফর আমব্রেলা, ভি ফর ভায়োলিন, ডাব্লু ফর ওয়াচ, এক্স ফর এক্সমাস ট্রি, ওয়াই ফর ইয়াক, জেড ফর জেব্রা। থ্যাংক ইউ।